Okay, larga na. Undercard bakbakan. Team Guadalupe versus Team Talisay City. Team Talisay City, Lupin, Randy o Mikael kontra sa Team Guadalupe nila ni Shantoy, Consial G o ni Darlene, The Black Panda. Game 1 of Division 3. Servisyo Kyle para Ono. Shantoy, Kyle, Pictos, Buen, Ono, 0 na, Ono 0. Okay na itong double bakbakan diri sa Tabulasan Court diri sa Talisay City ha. Is made possible by di sa following sponsors. Boss Champ Anton Raga, Boss Eric og ni Boss Aga. Organized by Boss Eric and under Boss Ryan Ruby Promotion aka Busagak. 2-0 na pabor sa Team Talisay. Puana may buo na si The Black Panda. Gibubuhan na ngayon, gipawanan ang Team Talisay. Side out. Servisyo Consihal G. Servisyo Consihal G para Ono sa Team Guadalupe. The Black Panda. Buwen. Ono dos na ang atong skora o sa kapuntos ang labaw sa Team Talisay. Kini servisyo Consihal G para Iguales ni Shantoy milayat. Didakdakan si Lopin. May arak na si Darlene. Out. Iguales dos na, Iguales dos. Servisyo Consihal G para 3. Lopin. Gimuna lang Darlene. Ay, Shantoy. Out na naman ang tira ni Randy. 3-2. Servisyo Consihal G Arnoco para 4. Randy. Answered by Shantoy. Shantoy again. Kyle. Suod pa. Darlene. Ay, gihawa na limpyuha pagkatrabahong Darlene 4-2. 2 ka puntos labaw sa Team Guadalupe sa atong game 1. Kini servisyo Consihal J para 5 na. Pasok 5-2. Kini para sa servisyo Consihal J. Taga kalit. Dive si Kyle Tingkang, Team Kang. Ono size ang atong score. Change court. This halftime is brought to you by Marcel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan nga nahimutang diha sa Sangat San Fernando ug sa Abogon, Sibunga. Gusto mong disco? Arnoco no Disco Mobile. Basta disco Arnoco, basta Arnoco Disco. O ang Infus Kits Artwear. Mao na dakole sa clothing line in town. Do size kaibigan natong skora. 4 ka puntos ang labaw sa Team Guadalupe. So wayan og gokod ni Lopin. Lopin again, Mikamang. Out ang tira. Side out. Shantoy to serve para City. Lopin. The Black Panda, may pusing, may pabuto. Ay. Ilawang Tanil Miyagit, tirang Randy. 12 tira. Kinit tirang Shantoy. Para 8. Out ball. Single. Servisyo Randy para 3. 12 ato skora. Randy may bunal.
Gipakos kang Darlene eh. May bagnos lang kalit si Darlene. Kyle. Out ball. 3 City na, 3 City. Servisyo Randy. Darlene, Lobo giatag, gipikhang Kyle. Gilaras ni Lopin, pero nasaod na gyapon ni Shantoy. 4 City na. Tulo na lang kapuntos ang labaw sa team Guadalupe, gitipakan ni Randy. Inside. Quatro City ato skora pabor sa Team Guadalupe sa atong game 1. Sa atong best of 3. Servisyo Darlene. Lopin. Net bagang tira. Puntos 8-4. Servisyo Darlene. Lopin. O Darlene. Gibahugan maayo yung Darlene. Pertig. Pagpamunal Darlene, ini-out na. 8-4 kaibigan na itong skora. 8-4. Servisyo Kyle. Away from home. Side out. 8-4 itong skora. 8-4. Servisyo Konsyalji Randy. Grabe ni Shantoy. 8-4 na itong skora. 8-4. Servisyo Lopin. Para 5 na. Tara, Lopin again. Imo na pin. Grabe ay nanghagis Lopin ay. Lopin to serve para size. Igo ang cellphone eh. 5-8 mga kaibigan natin skora. 5-8. Servisyo Shantoy Randy. Lopin. 5-9 na. 5-9. 4 ka puntos ang labaw sa Team Guadalupe sa atong game 1. Kini para Gis Shantoy. Lopin. Tok po ni Shantoy. Looy ang Lopin. Ipit si Lopin. 5 Gis na. 5 Gis. Servisyo Shantoy. Lopin. To Shantoy. Out ball good. 11-5 na para daog na ang Team Guadalupe sa atong game 1. Kini servisyo Shantoy Randy. Napugong mayo ang Team Talisayan niya. Kinahanglan mapugngani nila. May daog na ang Team Guadalupe sa game 1 sa score nga 12-5. Coming up next game to kay